Waziristan movement. Waziristan, however, proved to be a problematic area for the British just as it had for the Mughals. Waziristan movement, Waziristan की तहरीक. Waziristan, however, proved to be a problematic area. Problematic mean है मुश्किलात. प्रॉब्लम वैसे मुश्किलात को कहते हैं, तो यहाँ पे मीनिंग ये होगा कि जो वज़ीरिस्तान का इलाका था वो अंग्रेज़ों के लिए एक संगीन इलाका साबित हुआ, जैसा कि वो मुग़लों के लिए था जब मुग़ल इस इलाके पर में आए थे. फॉर आलमोस्ट एवरी कैंपेन दे लेड इनटू these tribes, the British suffered many casualties. मुग़ल्स जो थे उन्होंने ब्रिटिश ने जितनी भी कैंपेन्स वहाँ पे जितनी भी तहरीकें चलाई उस एरिया पे उस जगह पे जो कबीले थे और वहाँ पे जितनी भी तहरीकें चलाई, अंग्रेज़ों को जो है वो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा. कैजुअलिटीज़ मीन होता है हलाकतें. सफ़र्ड बर्दाश्त करना और मुश्किल और सफ़र करना उठाना. तो इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि जितनी भी अंग्रेज़ों ने वहाँ पे जितनी भी तहरीकें चलाई, उस इलाके में भेजी जाने वाली हर जो मुहिम थी, हर तहरीक थी, अंग्रेज़ों को उसके लिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा. मिर्ज़ा अली ख़ान, a वज़ीर फ्रॉम Waziristan, organized a civil disobedience movement against the British in 1936. मिर्ज़ा अली ख़ान जो कि वज़ीर था, वज़ीरिस्तान का जो कि वज़ीर था, वज़ीरिस्तान से था, उसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1936 में एक सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. मिर्ज़ा अली ख़ान जो कि क्या था, वज़ीर था, वज़ीरिस्तान से था का वज़ीर था, उसने 1936 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ किया, तहरीक चलाई. द खिलाफत and Hijrat movements also took place in the region in 1919 to 20 but were not successful. 1919 से 1920 तक इस खत्ते में खिलाफत और हिजरत की तहरीकें भी शुरू हुई, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी. नेक्स्ट है ड्यूरेंट लाइन. Till the late 19th century, there was no formal border between Afghanistan and Khyber Pakhtunkhwa, which was then part of British India. 19वीं सदी तक अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान बाकायदा सरहद नहीं थी. खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था. In 1893 में आफ्टर 2 wars, 2 जंगों के बाद, सर मोर्टिमर ड्यूरेंट एंड अब्दुर्रहमान खान, द अमीर ऑफ अफगानिस्तान, एग्रीड अपॉन एन इंटरनेशनल बॉर्डर दैट केम टू बी नोन एज द ड्यूरेंट लाइन. 1893 में 2 जंगों के बाद सर मोर्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान खान एक बैनुल-अक़वामी सरहद पर मुत्तफ़िक़ हो गए. एक बैनुल-अक़वामी यानी 2 मुल्कों के दरमियान सरहद पर मुत्तफ़िक़ हो गए और उन्होंने जो है ना, जिसे उन्होंने ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया. ठीक है, जिसे ड्यूरेंट लाइन का नाम दिया गया. इट नाउ सेपरेट्स द पाकिस्तानी regions of बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड फाटा फ्राम अफ़गानिस्तान. अब ये जो सरहद है, ये जो ड्यूरेंट लाइन है, वो पाकिस्तान के इलाकों बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को अफ़गानिस्तान से सेपरेट करती है, अलहदा करती है. इन 1901 खैबर पख्तूनख्वा वाज गिवन द स्टेटस ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस. 1901 में खैबर पख्तूनख्वा को चीफ कमिश्नर सूबे का दर्जा मिला. नेक्स्ट देखें खुदाई खिदमतगार मूवमेंट. Another popular freedom movement was launched by Abdul Ghaffar Khan, also known as Bacha Khan, and his brother Dr. Khan Sahib in 1929.
ایک اور مشہور تحریک آزادی 1929 میں عبدالغفار خان، جنہیں باچا خان بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے شروع کی۔ It was a non-violent movement and their followers were known as خدائی خدمت گار اور the servants of God۔ یہ جو تحریک تھی جو عبدالغفار خان نے شروع کی تھی، یہ ایک عدم تشدد تحریک تھی، یعنی اس میں کوئی بھی وائلنس نہیں کریٹ کیا جاتا تھا، تشدد نہیں کیا جاتا تھا، کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کے جو فالورز تھے، اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو ارکان تھے، لوگ تھے اس تحریک کے، ان کو کہتے تھے خدائی خدمت گار یا پھر اللہ کے غلام، ٹھیک ہے، خدائی خدمت گار یا اللہ کے غلام کے نام سے انہوں نے یہ نام رکھا ہوا تھا وہاں کے جو ارکان تھے ان کے۔ They had arranged a big procession on 23rd April 1930 in the Peshawar city۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے 23 مارچ 1930 کو پشاور میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا۔ پروسیشن مین ہوتا ہے جلسہ۔ When this procession reached قصہ خوانی When this procession reached قصہ خوانی بازار، the English administration opened fire resulting in the شہادت of hundreds of people۔ کیا تھا کہ جب یہ جلسہ قصہ خوانی بازار تک پہنچا تو جو انگریز انتظامیہ تھی انہوں نے ان پر فائر کھول دیا، ٹھیک ہے، اوپن فائر، ان پر فائرنگ شروع کر دی، ریزلٹنگ ان دا شہادت آف ہنڈریڈس آف پیپل، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ اس تحریک کے ساتھ جو لوگ تھے، اس جلسے میں جو لوگ تھے، سینکڑوں لوگ وہاں پہ کیا ہوئے، شہید ہوئے۔ ان 1935 خیبر پختونخوا واز گیون دا اسٹیٹس۔ 1935 میں خیبر پختونخوا کو مکمل صوبے کا درجہ دیا گیا۔ نیکسٹ ہے پوسٹ انڈیپینڈنس۔